अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तैमूर वांडे है और आज तालीमिस्तान में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमें एक्चुअली व्यूअर्स के ही फीडबैक से मिला है। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या डिग्री हासिल करना इम्पॉर्टेंट है या कि हम कोई स्किल्स और ऐसे स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन को लेके आगे चलें जो हमारे लिए बेहतर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है। आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल सामने आया है और इसको हमने आगे लेके डिबेट करना है और बताना है कि क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्या नहीं रहेगा। देखिए जी, डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री जो हम कहते हैं वो उस पर एक बहुत ज़्यादा दौड़ है, बहुत ज़्यादा रेस है। हर कोई डिग्रीज़ लेना चाहता है, हर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज से बैचलर्स मास्टर्स करना चाहता है, फिर अपनी जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो डिग्री, क्या वो क्वालिफ़िकेशन जिसके पीछे हम जा रहे हैं, वो डिग्री हमें मिल तो रही है लेकिन क्या हमारी कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, क्या मार्केट में इसका हमें कोई बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स जब आप बैंक में जाएं या किसी अच्छी नौकरी के लिए जाएं तो बीए मांगते हैं आपसे, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ज़रूर मांगते हैं, मगर क्या वो बहुत है खाली जो हम लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉम्पिटिशन्स बढ़े हैं, वैसे वैसे लोगों का जो फोकस है और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उसको मद्देनज़र रख के हमने ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री नहीं हो सकती। कई चीज़ें हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अब स्पेशलाइज्ड काम साथ साथ कर रहे हैं, या कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि उन्होंने एफएससी या मैट्रिक छोड़ के एक बड़ी स्पेशलाइज्ड स्किल को पकड़ लिया है और उसमें वो काम कर रहे हैं। अब आप देखें, किसी भी प्रोफेशन को उठाएं, यहाँ पे आपको कमी नज़र आती है अच्छी क्वालिटी सर्विस की, अच्छे क्वालिटी वर्कर्स की। आप जाएं मार्केट में, आपको 10-50 गुना ज़्यादा डिग्री होल्डर्स अलबत्ता नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन जो गैप है एक क्वालिटी वर्क का और जो रिक्वायरमेंट है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और जो जॉब मार्केट में, उसमें बहुत ज़्यादा एक गैप नज़र आता है। इसलिए कई दफ़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ डिग्री के पीछे ना भागें, हम ये देखें कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसको पॉलिश करके, जिस पे काम करके, जिसमें मेहनत करके हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मार्केट में आगे जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कई केसेस में तो लोगों ने डिग्री छोड़ दी है बिकॉज उनको लगा है कि इसका फ़ायदा कोई नहीं, हम पैसे ज़ाया करें, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हैं वो हमें टॉप ऑफ द क्लास या टॉप ऑफ द लाइन हमें क्वालिफ़िकेशन नहीं दे रहे। तो उसको दिमाग में रख के फिर उन्होंने देखा है कि चूँकि हमने एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ ली है और उसमें मेहनत करके हम आगे गए। वैसे कई चीज़ें अगर आप देखें उठा के, आपकी अगर आप लैब्स में चले जाएं, कितने अच्छे लैब टेक्नीशियंस, कितने अच्छे लैब असिस्टेंट्स मिलते हैं आपको। आप नर्सिंग फील्ड में आ जाएं, आप देखिए कितनी अच्छी नर्सिंग फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, कितने क्वालिफाइड टॉप ऑफ द लाइन नर्सिंग है। हमारे कई पेशेंट्स होते हैं, घर में होते हैं, आप ढूंढते रहते हैं कि जी हमें कोई ट्रेंड नर्स मिल जाए जो घर में, हम बूढ़े पेशेंट या वो पेशेंट जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसका क्या हमें मिल सकता है अच्छा कोई इंसान। टीचिंग में आप आ जाएं, आप ट्यूशन्स जाते हैं, कितने अच्छे ट्यूटर्स आपको मिल जाते हैं जो ट्यूशन्स करा रहे हैं आपको या आपको बेहतर पढ़ा सकते हैं। इस तरह हर फील्ड में कोई भी उठा लें, आपको नज़र आएगा एक बहुत बड़ा गैप है। तो वो गैप कैसे वो डिग्री खाली पूरी करेगी, या वो फिर कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड फोकस या स्पेशलाइज्ड हमारा स्किल है जो उसको हमें वहाँ पे लेके जाएगा। तो इसमें ये जवाब देना कि खाली डिग्री हो या खाली स्किल हो, वो आई थिंक गलत होगा। वो देखना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री में, कहाँ पे हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं। इसमें अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है आजकल कि आपको नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा अब नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा नए प्रोफेशन, नए स्किल सामने आ गए हैं जिस पे पॉलिश किया जा सकता है। उसको अगर हम देख के चलें तो हमें नज़र आएगा कि ऑनलाइन है या कोई ट्रेनिंग क्लासेस हैं, ट्रेनिंग कोचिंग हो रही है, या हमें कोई इंसान है जो इंडिविजुअली ट्रेन कर सकता है। उन ट्रेनिंग्स के साथ उसका हुनर लेना फिर अब मुश्किल इतना काम नहीं है। लॉन्ग टर्म जो अगर हम देखें तो उसका हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप दो किस्म की हमारी तैयारियाँ होती हैं कॉलेजेस में। एक होती है तैयारी जो हमें जॉब सीकिंग स्किल्स देता है, जो ज़्यादातर लोग कराते हैं, तो उसमें हम नौकरी ढूंढने के गर्ज से एक डिग्री हासिल करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन अभी लेटली मैंने देखा है, और ये कोविड ने हमेशा ज़बरदस्ती धक्का दिया है सिर्फ, कि अब हम जॉब मेकिंग की तरफ जा रहे हैं और जॉब मेकर्स सामने आ रहे हैं। और जब जॉब मेकिंग की बात आती है फिर तो आप डिग्री क्वालिफ़िकेशन उसके पीछे नहीं जाते, बिकॉज आपको लगता है कि एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन के साथ में घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ, अगर पैसे बनाना ही आपका क्राइटेरिया है। तो उस लिहाज से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग
گھروں میں انہوں نے بزنس شروع کر دیے, انہوں نے انفلوئنسر بن گئے, یا وہ سوشل میڈیا پہ بہت اسٹرانگ ایکٹیوسٹ بن گئے, انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سوشل ایکٹیویزم کلب کو جوائن کر دیا اور وہاں پہ بہت پیسہ بنا رہے ہیں, ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے, دماغ بڑا اچھا کام کرتا تھا, اسٹریٹ اسمارٹ جس کو ہم کہتے تھے. تو بہت زیادہ ہمیں نظر آیا کہ اس طرف لوگ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ پھر جاب میکنگ اسکل جو آپ کے ہیں وہ تھوڑے پالش ہو جاتے ہیں, اور ہم جاب میکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا, اور انفارچونیٹلی کالجز یونیورسٹیز ہمیں اس طرف نہیں لے کے جاتی, جس کو ہم انٹرپرینیورشپ اسکلس کہتے ہیں. اس کے تو باقاعدہ کورسز بھی ہوتے ہیں, بٹ کورسز سے زیادہ آئی تھنک اگر آپ اپنا ہنر, اپنے ٹیلنٹ کو دیکھیں, اپنے شوق کو دیکھیں, اور اس میں اگر ریسرچ کریں, آپ کو کئی ایسے ایریاز مل جائیں گے جس پہ آپ اپنے اسکلس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اب وہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہو, وہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کھانے تیار کر رہے ہوں لوگوں کے, آپ لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوں, کوئی بھی ایسی چیز ہو. اب سوشل میڈیا نے آپ کو اتنا زبردست پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ پھر آپ اتنی بڑی بڑی ڈگریز کے پیچھے نہیں جائیں گے. باہر تو آف کورس گوگل, مائکروسافٹ جیسی آرگنائزیشنز اب امریکن بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ 4 سال جو ہیں ضائع مت کریں, ہم آپ کو تیار کریں گے, ہمارے پاس آئیں, جو ہمیں اسکلس چاہیے ہم آپ کو اس کے مطابق آگے لے کے جائیں گے, بنسبت آپ ایک جنرل ڈگری کریں اور پھر آپ مارکیٹ میں جائیں جاب سیکھنے کے لیے. تو کچھ اسی طرح کا آئی تھنک یہاں پہ بھی شوق, اسی طرح کا یہاں پہ ایک قسم کی لوگوں کا ذہن جانا شروع ہو گیا ہے. اور ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں جو کافی زیادہ اویئر ہیں, تو ان کو پتہ ہے دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے, کیا ٹرینڈز ہو رہے ہیں, بیکاز اب آپ سب گلوبل سٹیزنز ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ گلوبل سٹیزن شپ میں آ گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ٹرینڈز ہیں, یا فیوچر میں 5 سال 10 سال بعد آپ کو کون سی ایسی چیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو دماغ میں رکھ کے پھر یس اسکلس کو پالش کرنا, اور اس طرح اسپیشلائز ایریاز میں جانا, یہ ایسی اسپیشلسٹ اسکل کو رکھنا کہ کل کو یہ اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو بھی جائے تو آپ سروائیو کر سکیں. آئی ٹی میں کئی ایسی کوالیفیکیشنز ہیں جو آپ کو زیادہ آگے فار ایگزامپل نہیں لے کے جاتی, بیکاز بڑی اسپیشلائز ہیں اور تیزی سے اس میں رد و بدل آ جاتا ہے, تو آپ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جنرل اسکل سیٹ ہم رکھیں, اس میں کئی ایکسپرٹ اور اسپیشلائز اسکلز بھی ہم لے کے چل سکتے ہیں جو ہمیں سروائیو کروا سکے جو بھی اگر چینجز مارکیٹ میں آتے ہیں. ماں باپ کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے والدین کا اپنا ایکسپوجر ہے, اپنی تربیت ہے, اپنی تعلیم ہے, اپنا ذہن ہے, وہ اپنے ہی ارد گرد لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ ہے, اس کو بدلنے کے لیے آف کورس ٹائم لگے گا اور ایک دم سے رد و بدل آئے گا بھی نہیں. یہ شاید یہی پرابلم ہوگی جب ہمارے بچے کل کو ہمیں ایک ڈفرینٹ چیز بتائیں گے اور ہمارا دماغ نہیں جائے گا, بس ہمارا دماغ بھی ایک طرح سے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بیٹھا ہے. انہوں نے اسکول کالج چھوڑے ہوئے, ان کو کئی زمانہ ہو گیا ہے, آپ اب جا رہے ہیں اسکول کالج. ان کے زمانے میں وہ سوشل میڈیا نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے, وہ اویئرنیس نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے, تو آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا, ان کو دکھانا پڑے گا شاید کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے کئی اب ایگزامپلس ہیں آپ کے سامنے جو آپ ان کو بتا دکھا سکتے ہیں, جس کے مطابق ان کو تھوڑی بہت اویئرنیس آئے گی. اور جب سکسیس سٹوریز کا پتہ لگے گا, کیونکہ ماں باپ کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ فائنینشلی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, اسٹرانگ ہوں, تو اس سے ان کا بھی ذہن بیٹھے گا کہ ہاں اس میں کام اب ہو سکتا ہے اور اس میں سروائیول ہو سکتا ہے. تو اویئرنیس کی بات ہے, اور آئی تھنک وہ اویئرنیس ماں باپ تک لانا بہت ضروری ہوگا. یہ آج کی ڈسکشن تھی ہماری, مگر آگے کے لیے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ کوئی ایسا سوال, کوئی ایسا آپ کے دماغ میں خیال جو آپ جس پہ ویوز چاہتے ہو, پلیز ہمارے ای میل کریں تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور اس پہ مزید بات چیت کر سکیں. شکریہ.